சவுண்டு
చెప్పు బలంగా పట్టుగా పడు బలంగా పాడవద్దు సద్దుగా పాడక అది పాడవద్దు చిన్నపిల్ల
ఈ పాట ముడిచి ముందు వద్దు మూర్చిలో చరణం జయ జయ వినాయక చరణం జయ జయ వినాయక చరణం జయ జయ వినాయక చరణం అనాథరక్షగణే గజముగనే మగ పమ ని పమ గమ పని సాగ సగ సని పని సబ సని పమ గమ పమ గ సని సా సగమ పని సా సని ని సబ పని పమ ప గమ ప సని పని పమ పమ గ సా సగమ పని సగమ గ సని పని పని గ సని పమ ప మగ సగమ పని వినాయక చరణం జయ జయ சரணம் அன்பில்லாத பேயன் என்னுடைய அறிவு விளங்கவே துணைவனாயே அன்பில்லாத பேயன் என்னுடைய அறிவு விளங்க துணை வருவாயே என் குல தெய்வமும் நீயே என் குல தெய்வமும் நீயே இந்த ராமநாதகத்து கருணை பாதி Sani pama ni papa maga sa maga pama ni pama gama pani saga saga sani pani sa pa sani pama gam pama ga sani sa saga ma pani sa saga ni sa pa pani mama pa gama pa sani pani pama pama ga sa saga ma pani saga maga sani pani pani ga sani pama pa maga saga ma pani vinayaka charanam జయ జయ వినాయక చరణం
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து. நீ பாடக்கா. வர்ணம் நின்னு கொள்ளனா ராகம் யோகனம் தாளம் ஆதி. நின்னு கோடி யூனா மூரா நீக்கி லோகநாயக நன்னு பாலிம்ப ராமாய மூர நாமித கிருபா ஜூடா gari gari sari sari saga riga sari saga sari gari gapa gapa dapa gapa dapa gapa dapa da sari gari ga sari da pada sari ga sa dapa gari sari ninnu kori. Tangga Shri Nivasa Gari Sarita Rita Sari Gari Sanutanga Shri Nivasa Gaga gari gari sari gaga pada da sari gaga gada pagari gaga sada pagari sannu tanga Shri Nivasa pada da pagari sari gari sada sari ga pada sa sa da da pagari sari Jai Shri Nivasa Ninnu Kori. அழகான ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ இது மாதிரி வந்துருக்குல்ல எங்கள் ஸ்கூல் கிரவுண்ட்லாம் ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்கும். பீச் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி எங்கள் ஸ்கூல் கிரவுண்டு இது மண்ணாக இருக்கும்ல மண் எங்களோட மண்ணு கம்மி. ஆமாம் ஆமாம் ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்லி Our higher secondary students actively participate under the four groups Cheran, Cholan, Pandyan and Pallavan. Various training in Yogasanas, Karate, swimming, master, physical drills and exercises are some of the items to be mentioned that are being taught to our children to bring out the best in them.
ஆஹா அது இல்லைதா